سلام تعنا هولي فتوات تختتلتي او نيلو معنت فيديونا دما او زعلت زي او زمحورا ميديا ازاراربتي خوينم زعلي فيديوتاتن كالوت اواناوي حدش تحوريتاتن بحارب مخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو ግብጽ ነቲ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ለቀረቡ ክሲ ዝድግፍ መግለጺ ኣውፂኣ ሚጋትን ድሮናትን ሰዲካ ግን ዝምብርክህ ዝፈርስ ዝብተን ትግራዋይ የለን ሎሚ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ኣቶት ተሃሪማ ከም ዝወደቀት ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ከተልዕሎ ምዃና ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣብ ዝኣተወትሎ እዋንን ሰዓትን ተሓምሺሻ ትርከብ ኣላ ወዲ ወረደ ካብ ግዚያዊ ምድንጋር ጥራይ ዘይኮነ ተባሪሩ ካብ ሰራዊት ትግራይ ኮለ እዩ ተባሪሩ ምዕራብ ትግራይ መሊስና 4 ኪሎ ዝነ ስርዓት ክእለት ከለሎ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ከም ንቃወም ንኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ገሊጽናሎም ኣለና ይብል زياتهم كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحارب مخان كنرينا سناي مكتتال إنه يسدك عبيتي نتشانل زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب ناقوركم جمروا نغلصن شمبار كسفتوا تغتتلتي كم أتو مدب كوننا عاوزوشتي كلتا معالتات عاول علي معرفونا فرتي كوارت مستفد سما نيدرون متقعات سيعبو عاوز الساعات سودان إثيوبيا عرب إمريتن تخصص مهلاوا كلها نفلتو قدايو نعو سيعبو خعا افتخصي ناي سودان جبسي ملوء بملوء كم تدقفون أقواني سودان مهلاوا عم مجلس اندا جلس تركب استي كم سبب تخطط لي يعني ملس ግብጽ ነቲ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ለቀረቡ ክሲ ዝድግፍ መግለጺ ኣውፂኣ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ካብ መዕረፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ለተወንጨፋ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ባይራክተር ትማሊ ለኣህጉራዊ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ኣጥቂዕን ክብል መግለጺ ድሕሪ ምውፁ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ነቲ መጥቃዕቲ ንኹንን ኢሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ እቲ መጥቃዕቲ ብቕሉዕ ሉዓላውነት ሱዳን ድግህዝ ምዃኑ ድሕሪ ምባል ንሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽን ድሕነት ህዝቢ ሱዳን ቀጥታ ሓደጋ እዩ ክብል ገሊጽዎ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ብቐጥታን ብተዘዋወርን ደገፍ ብምሃብ ትፍለጥ ግብጽ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ዝኾነ ዓይነት ናይ ወጻኢ ኢድ ብምትታው ክህሉ የብሉን ባህሪት እያ ሓድነት ሉዓላውነትን ግዛውነትን ሓድነትን ሱዳን ምኽባር ኣገዳሲ ምዃኑ ለስመረሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕግን መትከላት ቻርተር ሕቡራት ሃገራትን ሰናይ ጉርብትና ሙሉእ ብሙሉእ ክኽበር ፀዊዑ ኣብ ልዕሊኣ ዝለቐረበ ክሲ ብመንገዲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢያ ብዕሊ ነጽጋቱ يفتوا تختتلتي ات فيديو نتختتلكم يمسل نيرو مالته ون اوزو شت قلت معلتات على العلي معرفو نفرتي كوارتو مستفصم هناي درون متقعتي نبزحات سبات اندا زراربن اندا غرمن قنيو نعو صعيب خا اوزح الساعات نتي سودان على العلي اثيوبيان عرب امريتن زخصصت تخسي جبسي اغون نخلخو ختبل نسودان كتتابعا اندا رانا يا نركب اوزح الساعات نما صمدو خنديناي تطناخيرو يقصل مهلاو بزو فيديو زي كنرئ نخل مالته ون سودان عبال صمدو مخانا انفلطو غدايو اول سعيدون ابز حلفه كم سزارو زربا اندحردا خوينو او كيديتاتنا ويكع او نغبرهم حدحد صمدوتات حد هاجرات كنوسخينا ويكع ملا قرن افريكا بزيكا اثيوبيا اوالات صمدو خنغبرنينا خبل تسمعوا نيري اخبلكم يفوتو اوز غداي زي سيعو دما اوز ساعات غبصي اوال صمدو تخون مهلاوا نيشتي مراجاتات ويكع فنچتات اندارئ تركب كلكم يفوتو استي اوز غداي زي حساب ويكع ريتو تحليكم ابوتا كومنت تقومطلي بتحتنا يلاو شمباركس فتوات تختتلتي از خبرانا استي نفس زقصل فيديو نسغا شمباركس فتوات تختتلتي قصيلنا نروح فيديو خا ميك تግራይ بزعبا هلو كنتا تግራይን ኤርትራን ወይከዓ አውዘዋዚ እንታይ ይካየደሉ ንዝብል ወይከዓ ምስልጣን ምቅያር ወድ ወረደ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን አመልኪቱ ዘውጾም ሓደሽ ተሓብሬታትን ወይከዓ ሕጽር ዘወሉ መግለጽታትን ነው እስቲ ከም ሰብ ተختتلنا የምንመለስ ወዲ ወረደ ካብ ግዚያዊ ምድንጋር ጥራይ ዘይኮነ ተባሪሩ ካብ ሰራዊት ትግራይ ኮለ እዩ ተባሪሩ ስለዚ ዲያስፖራ ትግራይ ኮንፊውዥን ጸንሐካ خمس زي يقولوا ودي ورده زي أسروا زي بلو أنا عليه ولا يه بحقي تير حدول قلت أنا قرقن صبوا خوين زلوا تقراي بيت مغرن حوحاتنا أبوتهم ممداسو حدام ودي ورده كاف سراويتن كاف جزاهم حدار مبرارو أزيو بتعمي عبي سرحيو ودمنا حوحات بوحل المجد خيدا سراويت تقراي بوحل المجد خيرو أو زي درجة مصحنا هز تقراي كلها تحبن كرع سيبل أنت نفس أيها نيشتي نتهم حدا ندخل 1 مليون تمازابلت وجناتنا أقرب جزية ودبنا حيزنا سراويتنا حيزنا أو قلنا حزبنا خوينا نوع عدم كل من السومينا بلسقنا محاور تبطي سيو ناي بلسقنا الأخوات محاورم تبطي سيو أو وشتنا مقالة خوينا ما تقرأ خوينام حدنا تخشر سراويتنا كفرسو توافيرهم زنورو ناي صلاتنا الأخوات أبوليس أبسلايا أتمحور سب زنورو أو حوحاتون زنورو حاده بحاده هي خلقهم ايام بحق خطيق ايام لمنتاي منغست مولو حلافነት ዝወስድ መንግስቲ ናቦቱ መጽኡ ስለዝኛ ዋዛ ከይ መስለኩም መንግስቲ ናቦቱ መምጻ ማለት ቤት ምክር ናቦቱ መምጻ ማለት እዚ እዩ ጎዲልና 3 ዓመት
خرتت زبلنا تساقينا سوانتم حوحات سي خمزي غيرا اي حوحات ناولكم صنحهم حوحات نمتا زي تاثر حوحات نمتا خو ما يكون بيت مخر خان منقص خان حلافنا زوسر اندحر ابوتو زي اللي حوحات يتقبر حيز كن حوحات نتسراويت زز منقستي تواوي من هي تزنبر منقستنا ابوتو موصيني سو منقستني هنا سراويت تግራይ بمنقستي يخمرح ፖሊስ ትግራይ ብመንግስቲ ይኽምራሕ መን ዝመረጾ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ንኽገብር ትግራይ ክመርሓ ዕልል በሉ ዕልል በል ትግራዋይ ጽቡቕ ነገር ተሰሪሑ ትግራይ ሚጋትን ድሮናትን ሰዲካ ግን ዝምብርከኽ ዝፈርስ ዝብተን ትግራዋይ የለን ቃል አቀባይ ህወሓት ሚካኤል እንታይ ኢልና ተማሊ ፈንጂ ሸንዲዮም ከፈራርሑ ትግራዋይ ብኸሙ ባይዘወይ تحلق عين بركخن نصلاتي عيننا نارئ اذنا نسمعي سويلنا عين طفن عين بتنن يلا ازيو هلق تلكمو انا سر جግነት ብሎ እዚ ከዓ ናይ ሓሞት እዩ ናይ ተጋሩ መትከላውያን በኋና نحنا كم كانت سبات سويلنا نግዛ سويلنا نبركخ አይኮና ከም ተጋሩ ተመዓት ብልጽግና ግን ክእል ኣለዎ ጠቅላላ ስርዓት ብልጽግና ተይጠፈ ሰላም ዝነብር ትግራዋይ የለን معرات تግራይ መሊስና ካራት ግን እዚ ስርዓት ክእለት ከለሎ ቃልስና ክሕይል ከለሎ ናይ ሸዋውያን ኣና ከጥፉ ኣብ ሸዋ ዝንሂ ሓይሊ ስርዓት የዘለኩ ህዝብ ይኮነ ዘለኩ እቲ ስርዓት ዝደገፈ ናይ ብልጽግና ስርዓት ዝድግፍ እዚ ተይተኣለየ ትግራዋይን ኤርትራውን ሰላም ክነብር ይልኩም ተሓስቡ ሰባት ገይጋይኩም ተሓስቡ ዘለኹም ስለዚ ብሓደ ንሕና ሰራዊት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ብሓደ ስለፈሉ ሰራዊት ሱዳን ሰራዊት ናይ መሓራ ፋኖ كمون ناي عفار زي بحادة سليفهم سناي أولا عابد سوازن يسرعات كأهل كخللو أبقى أفريقيا سلام كسفن كخللو ندخل سلام خركب زي أنصار سلام زول خانية زيو أبي أحمد علي زبحان يفتوا تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمسل نيرو مالتو وون ميك تግራይ ዝብሎ ዘሎ ነጥቢ እንተሃለወ ኣብዚ ሰዓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይ ከዓ አቦ ወንበር ህወሓት ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ና ፕሬዝዳንት ቦቱኡ ከም ዝተመለሰን ካልኦት ተወሰኽቲ ሓደሽቲ ምዕባለታት ኣብ ትግራይ ክንርኢ ምዃንና እዩ ዝሕብረና ዘሎ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ሓሳብ ተሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ተቐምጥለይ ትሕትና ይላዎ ኣነ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ሙሉ ብሙሉ እዩ ድጉፌ ወይ ከዓ ሚክ ትግራይ እስተዛረቦም ዘረባታት ኩላቶም ትኽክል እዮም ኩለኩም ይፈቱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ساعات ناونور سلطانو كم استملسه كلنا نفلطو غدايو كلكم يفوتو از ساعات دما غزياوم محدار تግራይ ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተእሰር አለዎ ዝብሉ ብዙሓት ዲያስፖራታት ተጋሩ ከም ዘለውን እንደሐበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ ዝውን ንሱ ከም ዝድግፎን ሓሲብሉ ከም ዝነበረን እንዳረደና ይርከብ ንዑ ሲዕቡ ህወሓት ናይ ባዕላ መንገድ ኣለዋ ክብል እንዳተሰምዐ ይርከብ ማለት እውን ኣብዚ ሰዓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕርና ስልጣን ምድያቡ ንሕና ክንዕርፍ ወይ ከዓ ዕልል ክንብል ዝግባአና ክብል እንዳተሰምዐ ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እስቲ ቦጎንኩም እንታይ ትብሉ ንዝብል አቦታ ኮመንት ተቀምጥለይ ብትሕትና ይላዎ ኣብዚ ሰዓት ድማ ትግራይ ንደገፍት ብልጽግና ወይ ከዓ ንሰለልቲ ደገፍት ብልጽግና ምንም ዓይነት ቦታ ከም ዘይብላን ወይ ከዓ እቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ደገፍት ብልጽግና ወይ ከዓ ሰለልቲ ደገፍት ብልጽግና ሓደ በሓደ ክእረዩ ምዃኖም እንደሐበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት ይኹለኩም ይፈቱ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ብግዚያዊ ምሕዳራት እንዳተገበረት እታሕቲ ትመናመን ምህላዋ እንዳራእናያ ንርከብ ኣብዚ ሰዓት ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ወይ ከዓ ቦምበር ህወሓት ዝነበረ ናይ ትግራይ ናብ ስልጣኑ ድሕር ምድያው ትግራይ ንላዕል እምበር እንታሕት ከም ዘይትብል ክሕብረኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ተሃሊኩም ኣቦታ ኮመንት ተቐምጥለይ ትሕትና ይላዎ ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ እዚ ኻብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ሽምባርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ሱዳን ንኢትዮጵያ ሓድሽ ክስ ከም ዘቐረበት ዝርሳዕ ጉዳይ ኣይኮነን ንዑ ሲዕቡ ከዓ ኣብዚ ሰዓት ኢትዮጵያ ብግምጣሉ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ሓይሊ ናይ ትግራይ ዕቑብ ክኢኽ ብምባል ተገምጢላ ተኸሳ ምህላዋ ሓድሽ ሓበሬታ ዝወፀ እንዳገለጸልና ይርከብ ሲዕቡ ድማ ኣብዚ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ ተወገሰት ድሮን ብልጽግና በሓይልታት ሱዳን ብምግባር ከም ዝወደቐትን ከም ዝተሓምሸሸትን እንዳሓበሩና ይርከቡ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ነቲ ብመንግስቲ ሱዳን ዝቀረበሉ ክስታት ሙሉእ ብሙሉእ ብምንጻግ ብኣንጻር ሱዳን ኣርሚ ሰብዓ ዝተባሃለ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ መሬታ ይዕስኪራ ትርከብ ከም ዘላ እዩ ካልእ ክስታት ኣቕሪቡ ነይሩ ሎሚ ካብ ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ድሮን ኣብ ደቡብ ሱዳን ምስ ኣተወት ተሃሪማ ከም ዝወደቐት ብኸምዚ ትከታተልዎን ትዕዘብዎን ዘለኹም ኩነታት ዜናታት ወፂኡ ይርከባሎ ነዚ ዜናታት ፀብፂቡ ዝርከብ ዘሎ
አልጀዚራ አልዓረቢያ እዩ ብመሰረት መራኸቢታት ናይ ሱዳን ከምኡውን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዘርጊዖሞ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ እዛ ድሮን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሳ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣብ ዝኣተወትሎ እዋንን ሰዓትን ተሃሪማ ተሓምሺሻ ትርከብ ኣላ እዚ ከዓ ንስርዓት ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድን ዓበይቲ ፅፍዒታት ኮይኑ ይርከብ የፍትዋ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ማለት እውን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዘቕንዓ ዘለዋ ድሮናት ብሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ይወድቃ ምህላውን እንዳሓቡርና ይርከቡ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብወገን ኤርትራን ትግራይ እቲ ብጣዕሚ ዝሕጉስ ብስራት ይኽብለኩም ይፈቶ ሽምባር ከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ካብ ረኣና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ፅምዶን ርክባትን ስዒቡ ኣብዚ ሰዓት ወገን ኣሜሪካ ዝወፀ ሓደሽቲ ሓበሬታታት እኒአው እስቲ ከም ስዕብ ተኸታቲልና ንመለስ ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ከተልዕሎም ምዃናት ሮይተርስ ትማሊ ሒዝዎ ዝወፀ ሓበሬታ ንብዙሓት የዘራርብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሜሪካ ንእገዳ ኤርትራ ከተልዕሎም ምዃና ሮይተርስ ዝረኣዮ ናይ ውሽጢ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ውሳነ ምስቲ እታ ሃገር ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ استراتيجيكو አቀማምጣ ዝተሓዝ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ እሱ ጉምቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርከብ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ኮይኑ ኤርትራ ኣብ ስግር ስዑድ ዓረብ ነዊሕ ገምገም ባሕሪ ዘለዋ ሃገር ብምዃና ኣገዳሲት ይገብራ ብተወሳኺ እውን ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ምስቲ እታ ናይ ነዊሕ እዋን መራፅምታ ዝኾነት ኤርትራ ናብ ወግእ ከይተኣቱ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ዝዓለመ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ بمسرة ريتر زرعي سند منيسر وصا ጉዳይ አሜሪካ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ መዘከር አሜሪካ ነቲ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ኣብ 2021 ዝፈረመሉ እገዳ ዘንብር ኣዋጅ ኣብ ከባቢ 4 ግንቦት ክስርዞ ምዃና ይገልጽ እቲ ኣብ 2021 ዝተነበረ እገዳ ሰፊሕ ኮይኑ ንወተሃደራዊ ትካል ኤርትራ ንገዛእ ሰልፊ ህግደፍ ከምኡውን ንሓላፈ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ማሱድ ቦሎስ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምስላት ዓብ ተራ ይፃወት ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ዘለዉ ኮይኖም ቦሎስ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፕሬዝዳንት ሳሳፈ ወርቂ ኣብ ካይሮ ተራኺቦ ሰፊሕ ዛተ ከም ዘካየደ ሮይተርስ ይገልጽ የፍትዋ ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ተሃሊኩም እንዳቆመጥኩም ለይ ክትቆጽሉ ብትሕትና ይላዎ ንቐጽል ፕሬዝዳንት ሳሳፈ ወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ 2025 ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ነቲ ኣብ ናይ ባይደን ገዛ ኣቋሪጹ ዝነበረ ጽምዶና ኣሕዲስና ክንቅጽሎ ክንክእሊና ክንቅጽሎ ኢና ክብል ድልውነቱ ገሊጹ ነይሩ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ጽምዶ ድሕሪ 2026 ክጅመር ምዃኑ እውን ጠቂሱ ዞባያን ዲፕሎማሰኛታት ከም ዝገልጽዎ እዚ ኣሜሪካ ክትወስዶ ዝበሃል ዘሎ ስጉምቲ ዋሽንግተን እቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ተሪኦ ዘላ ድሌት ከም ዘይትድገፍ ዘመልክት መልእኽቲ ከም ዝኾነ ይገልጹ እቲ ሮይተርስ ተመልከቶ ሰነድ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዝግበር ዝኾነ ፈተነ ከም ንቃወም ንኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ገሊጽና ኣሎም ኣለና ይብል የፍትዋ ተኸታተልቲ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ ሽምባርክስ ፍትዋ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዚ ስቃሕ ዝተኸታተልኩም ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብለቕፅል ቪድዮ ስታንጋነ በብዘለኹም ይመችኹም ሰላም ኩንለይ ሰሰናዩ